अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अमान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। बेगम की जुदाई से नवाज शरीफ का दिल टूटा हुआ है। बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना दिल का मरज बढ़ा सकता है। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। बताया गया नवाज शरीफ इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। मुकम्मल इलाज के बगैर पाकिस्तान जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब तक नवाज शरीफ मुकम्मल ठीक न हो जाएं, सफ़र न करें। कोरोना हो गया तो नवाज शरीफ की सांसें रुक सकती हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी ताख़ीर का शिकार। नवाज शरीफ को सेहत बख्श ग़िज़ा, वर्जिश, तनाव से आज़ाद जिस्मानी सरगर्मियों की हिदायत की गई। ये रिपोर्ट नहीं है, एक प्रेम पत्र है। इनका दिल टूटा हुआ है। शायर यहाँ ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि नवाज शरीफ साहब की शादी करवाई जाए। मुंडा कल्ला है, मुंडे का ब्याह किया जाए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट एक प्रेम पत्र है। डॉक्टर ने उनकी दूसरी शादी का कहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, डॉक्टर साहब लिखना भूल गए कि मरीज का दिल खुश रखने के लिए इनको फौरन वजीर आजम बनाया जाए, 2/3 अक्सरियत भी दिलवाई जाए। फवाद चौधरी ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट का मकसद कानून का मजाक उड़ाना है। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय कौम के पैसे वापस करे। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने रिपोर्ट सियासी ड्रामा करार दे दी। वजीर आला पंजाब का ट्वीट के जरिए तंज लिखा, सेहत कार्ड से दिल की तमाम बीमारियों का इलाज होता है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भारतीय नजाद अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की। 2011 में डॉक्टर फयाज शाल पर भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इल्जाम लगाए। प्रियंका ने डॉक्टर फयाज शाल पर दौरान परवाज बदतमीजी का इल्जाम लगाया। ये भी इल्जाम लगाया कि डॉक्टर फयाज शाल नशे में थे। प्रियंका ने दावा किया कि डॉक्टर फयाज शाल ने बड़ी शख्सियात का नाम लेकर धमकियां दी। नैब जाने वाले बड़े डाकुओं पर फूल फेंके जाते हैं। नाअहल शख्स के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर जेलों में कैद मुल्जिमान का क्या कसूर? जेलें खत्म करने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, गरीब चोरी करे तो जेल जाता है और अमीर को NRO मिल जाता है। सजा याफ्ता मुजरिम झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। अरबों की प्रॉपर्टी पर लंदन बैठे हैं। दोनों बेटे भी बाहर हैं। पूछें कि पैसा कहां से आया तो कहते हैं बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तानी ही नहीं। अगर हुकूमत नाअहल है तो फिर पाकिस्तान कोरोना से निमटने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर कैसे आया? सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करें तो उसे बैलेंस भी करें। शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रजा गिलानी को बिकाऊ अपोजिशन लीडर करार दे दिया। इस्तीफा मंजूर न होने का भी दावा। कहा, लिख लें ये आइंदा भी अपोजिशन लीडर रहेंगे। ओहदा छोड़ने का बयान झूठ है। उन्होंने पहले भी नून लीग से हाथ किया, मुस्तकबिल में फिर करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन करार दे दी। ऐवान में जवाब देने का ऐलान। कहा, इस्तीफा मंजूर करना या न करना पार्टी की सवाबदीद है। ऑपोजिशन का स्टेट बैंक बिल की मंजूरी का मामला सेनेट में फिर उठाने का फैसला। तहरीक अल्तवा जमा करा दी। वजीर आजम हाउस का घेराव नहीं, पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। धरने और कौमी इदारों पर हमले करने के बजाय पार्लिमानी सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बाशगाफ ऐलान। कहा, हुकूमत को निकालना है तो आइन के तहत अदम एतमाद लेकर आएं, लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। इमरान खान की मकबूलियत का पोल खोल कर रख देगा। जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराएंगे। इस्टेब्लिशमेंट की खबरें मीडिया लेकर आता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जो भी सियासी एक्टिविटी हो उसको इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ दिया जाता है। 27 फरवरी को महंगाई और बेरोजगारी से सताए आवाम के लश्कर निकलेंगे। एहतसाब का नया मुशीर आते ही शुगर सट्टा माफिया शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ। चीनी की सट्टेबाजी की इंक्वायरी करने वाले FIA पंजाब के 6 अफसरान का सिंध तबादला। शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज जारी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और मोना सलाही की शुगर मिलों की इंक्वायरी भी यही अफसर कर रहे थे। डायरेक्टर FIA लाहौर तबादलों से लाइल्म निकले। जराए का कहना है तबादलों में रोटेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाले 5 अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक मुद्दत पूरी नहीं हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की तहलील से मुताल्लिक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कलअदम करार दे दी। सूबाई हुकूमत को तमाम कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंग करने की हिदायत। सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद वाली शिकों में तब्दीली का हुक्म। SBCA एक्ट के लिए कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। MDA, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में ज़रूरी तरामीम की हिदायत। वाटर बोर्ड कानून में भी ज़रूरी तब्दीलियों का हुक्म। फैसले में लिखा, सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और मकामी हुकूमतों से अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात कानूनी बनाए जाएं। सिंध हुकूमत का नए बल्दियाती निज़ाम पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला। हतमी मंजूरी के लिए महकमा बल्दियात ने सिंध काबीना को तहरीरी तौर पर दरखास्त भेज दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, क्या काबीना के इख्तियारात भी मकामी हुकूमत को दे दें, बाकी सब घर बैठ जाएं। अली जैदी बोले, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सिंध में अपोजिशन जमातों की बड़ी फतह है। MQM पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। MQM के वफ़द ने शुक्राने के लिए मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। ताहयात नाअहली ख़त्म करने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का एतराज़ पर अपील दायर करने का फैसला। एहसन भोन कहते हैं, अहम केस में तकनीकी एतराज़ लगाना बदकिस्मती है, जल्द अपील दायर करेंगे। इख्तियारात में तवाज़ुन आईनी ढांचे की बुनियाद है, जो रियासती इदारों के दायरे इख्तियार को यकीनी बनाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अपने एजाज़ में दिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस उमरत्ता बंदयाल का आज़ाद जजेस की तैनाती पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को खराज तहसीन। अटॉर्नी जनरल बोले, कानून की बालादस्ती के लिए माजी के तल्ख तजर्बात को जहन में रखना होगा। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आइन तोड़ने वाला सजा पाकर भाग जाएगा। अदलिया की आज़ादी और जजेस के एहतसाब को अलग नहीं किया जा सकता। जजेस तैनाती के लिए आइडियल तरीकाकार बनाना ज़रूरी है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून बोले, बदकिस्मती से अक्सर जजेस की तैनाती मतलूबा मयार पर नहीं की गई। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम करके तैनाती को शफाफ बनाया जाए। पाकिस्तान पर आलमी सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। सुकूक बॉन्ड्स के लिए $3.25 अरब की पेशकश। हुकूमत ने जायजे के बाद $1 अरब के सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त किए। हुकूमत ने पहली बार 7 साल मुद्दत के बॉन्ड्स फरोख्त किए। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर मिसेस वेंडी गिलमोर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और अफगानिस्तान समेत मजमूई इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारजा ने भी मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर बातचीत की गई। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन पर खुसूसी तबादला ख्याल। नायब वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार को सराहा। भारत मगरबी दरियाओं पर पन बिजली घर तामीर कर रहा है। वजीर आबी वसाइल मोने सलाही का सेनेट में तहरीरी जवाब। बताया, दरियाओं पर भारतीय मंसूबों से बाखबर हैं। भारतीय बिजली घरों के डिजाइन सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। इंडस वाटर कमीशन में मामला उठाया जा रहा है। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये कौम के नुमाइंदे नहीं है, और इसीलिए दुनिया इनके साथ ताउन नहीं कर रही। मुल्क को कंगाल कर दिया है। आज पाकिस्तान में पैसा नहीं। हुकूमत नाजायज ही नहीं, नाअहल भी है। किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, धांधली के जरिए हुकूमत लेने वाले कौम और आवाम के नुमाइंदे नहीं। मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि कौमी सलामती पॉलिसी बिल्कुल नहीं बन सकती। हमजा शहबाज कहते हैं, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले को स्क्रूटनी कमेटी ने चोर और डाकू करार दिया। इमरान नियाजी 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे थे।
احسن اقبال بولے نیب سارا کام عمران خان کے اشاروں پر کر رہا ہے. جن لوگوں نے بے گناہ جیلیں کاٹی ان کے نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ آپ پہ کیا چارج ہے؟ کہتے ہیں جی کہ جو بھی منی لانڈرنگ کی ہے آپ برابر کے شریک ملزمان. آپ رمضان شوگر مل میں کیا کرتے تھے؟ کیشیئر. شباشی صاحب کے اکاؤنٹ ایچ بی ایل والا جو مسلم ٹاؤن والا ہے وہ کون چلاتا تھا؟ وہی صاحب. اس کا تو چلان میں ریکارڈ لگا ہوا ہے کہ آپ چلاتے تھے. میرا سے اسے کیا تعلق؟ منی لانڈرنگ کیس کے شریک ملزم مسرور انور کا شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروانے کا اعتراف. صحافی کے سوالات کے جواب میں بولے جو بھی سیلز کا کیش آتا تھا وہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا. مجھے جو بھی کہا گیا بطور کمپنی ملازم وہ کیا. میرا شہباز شریف کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. اپنے کسی ایسے اکاؤنٹ کا نہیں پتا جس میں 88 کروڑ آئے ہوں. نہیں جانتا وہ بینک اکاؤنٹ کون چلاتا تھا. میں رمضان شوگر ملز میں کیشیئر کی نوکری کرتا تھا. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کرے گا. آج تیسرا دن ہے ججوں کو دھمکی دی ہے, اعلان بغاوت کیا ہے. رانی اس بات کی ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی عدالتی سو موٹو نہیں ہوا. رانا ثناء اللہ کی ججز کو دھمکیاں. شہباز گل کی اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کی اپیل. کہا رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں کو 3 روز ہو گئے مگر اب تک سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا. رانا ثناء اللہ نے لیگی قیادت کے کہنے پر عدلیہ کے خلاف اعلان بغاوت کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں 3 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور مزید 12 کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 12 منصوبوں پر 9 ارب روپے خرچ آئے گا. ہسپتال، کالج، پولیس ٹریننگ سکول اور کھیلوں کی سہولتوں کی فراہمی کے منصوبے شامل. عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت پنجاب بھر میں متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کر رہی ہے. عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. اکیلے عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرانا زیادتی ہے. کسان آڑھتی کو ٹماٹر 25 روپے کلو بیچتا ہے. اگلے دن وہی ٹماٹر عوام کو 150 میں ملتا ہے. چودھری شجاعت کہتے ہیں زراعت کو ٹارگٹ کر کے چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں. کھاد بحران کی وجہ سے نیا طوفان سر اٹھائے کھڑا ہے. گندم مہنگی ہونے کا شور ہے. بعض اندرونی اور بیرونی عناصر بھی معاشی بحران کے ذمہ دار ہیں. بلدیاتی انتخابات کے دوران بنو کے پولنگ اسٹیشن پر حملے کا الزام. الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر شاہ محمد شاہ کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. صوبائی وزیر کا بیٹا مامون رشید بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار. گلگت میں کرونا مثبت آنے کی شرح 27% ریکارڈ. کراچی میں شرح 23، میرپور اور حیدرآباد میں 18، مظفر آباد میں 16، لاہور اور مردان میں 13 اور اسلام آباد میں 12% رہی. ملک میں کرونا کے مزید 32 مریضوں کا انتقال اور 5327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مجموعی شرح 9.6% رہی. وفاقی وزیر اسد عمر نے عوام سے ہر صورت ویکسینیشن کروانے کی اپیل کی. آج سے ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گی. ڈی جی خان کے اسکول میں کتوں کے کاٹنے سے طالب علم کی موت. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کمیٹی سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کی سفارش کرے گی. PSL 7 کے 8ویں میچ میں ناقابل شکست ملتان سلطان کی شاندار بیٹنگ. ملتان سلطان نے 218 کا ٹارگٹ دیا. اسلام آباد یونائٹڈ کو ٹارگٹ ملنے کے بعد ٹیم ڈیوڈ کی 23 گیندوں پر دھواں دار 50. کراچی کنگز کا مشن کم بیک. 1 دن آرام کے بعد کھلاڑیوں کی نیشنل سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. فاسٹ بولر محمد عامر بھی فٹ ہونے لگے. نیٹ سیشنز میں بولنگ شروع کر دی. پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کا چوتھا میچ جمعے کو پشاور زلمی سے ہوگا. فرائیڈے یا پھر سیٹرڈے یا پھر سنڈے ہے اس میں تو الاؤ کرنے دیں گے نا. اگر آپ الاؤ کرنے دیں گے تو صحیح ہے, فیملی کے لیے اچھا ہے. اگر آپ الاؤ نہیں کرنے دیں گے تو کیا فائدہ کیا PSL کا.
ایسے پی ایس ایل کا کیا فائدہ جس میں بچوں کو میچ دیکھنے کی اجازت ہی نہ ہو؟ 11 سالہ کرکٹ فین حمزہ فراز کا چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے شکوہ۔ ننھا فین کہتا ہے ہفتے میں کسی دن تو بچوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، یونس خان اور تنویر احمد کا میچز پر جاندار تجزیہ۔ اداکارہ سونیا حسین آج بنیں گی مہمان، وسیم بادامی کھیلیں گے معصومانہ کھیل منفرد انداز میں، عادی مصطفیٰ اور عاطف لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,25,248 روپے ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 10,738 روپے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 10 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,128 درہم، 1 گرام سونے کی قیمت 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ خبروں کی تفصیل شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔